Général Chico. Est-ce que ni quoi sigama donge chebe ne Chico bati sigiga dona. Ni ko kama muli ganjo madala ni be jonsoro dona de. Ugo ko paninkele ne bene bulu. Ne ga paninkele u fana ofza de. Sino do be jamane ngono che ni nolu na foraki kinolu ga donge ni fani mbache I tenyintigi yake. Era o madele ga darani dona folo de. Ye darani dona bigi kono ko koronfela gawlu natodu. Dranin bi nyimbe de bonga bi dabara kono. Salut internet. Général Chico bada Chico. Ngoyima ngo nyengo ya mai. Haramade ni dusukun ka indron ko bebe nya ibulu. Ngani ya mai. Amai de. Ngani ya jugu ya mai. Onye benna. Ne mali mayodi. Numéro 8 de baka. Apparemment Jaje Samaseku ni mafili -8 ale de be numéro 8 do o dédicace bi ibesi bolontana
yani nga do nga sujet kono mena yele Umar Marko ga sisan ba démonter ka di malien de mo me yani nga do nga sujet kono be fla fo nga équipe nationale la Aigle Mali samata sege chamena sama be sege no fe ga sege ta sama desera nga sama te sege sege ta chugo shila ka nyongo to sama unu nyonche ka sege ka nyongo sadiri ka sege nunjuru to nyongo koro bolo ko billahi ne shigo de be ga fo wede Malila ma nyini au feti jarasuba wawe magasuba amena sadiri ni tara FIFA la ou be jouer ni mi jouer télé la Mali drapeau tala Mali tala quoi parce que on m'a représenté bien plateau chic en volo on te ballon temps era la Mali era te an era te foila Mali est sera ka femi ta jien kono ballon temps au 3e place wa kabi kuma sa au 3e place on era to soro de mais grâce à Johnny mogodama daw ina fo jenepo ni Aidra ka fara jigi jara nunkan olu de nali Mali era 3e place ta suno kabi ala Mali dama 3e place ta o nyinasa anya nyini au fe ayake ala kama ko représenter mondial 2022 la en to ka do histoire la ballon kula an nga drapeau ka bla FIFA kono ta nga drapeau tine ni miri ko Sénégal be ki miri ko Côte d'Ivoire be ko Mali tei dusukasi ko dane do quoi avant franfina on debe ke 3e mois sans mais fait mi mondial on singa haramu ya oka mais kumina awbadon machite mena kelen fo nyene nyango ni nyango dona ko la jiyo no ko te nyefela soro wa barikate do ko hal ni barika bala barika be ban nyango mayne nya fo ngo malen ni malen kera nyango ya be retraite ta nyango la ni malen kera nyango ya be prime soro nyango la malen ma so ma fen kele mi concurrence ke fait na jiyo no nyango de alors que malen nga concurrence ke nyango la parce que malen nyango flati jiyo no malen bete de ngani malen ko akabe ke nyango abeka nyegu an lama de billahi ayete masiribe de be gardien entraîné Mali kono masiribe de be gardien représenté nga ma nyango flati kabi ala ene rek daga kanye fieto e ki jo potola akira mahadi maya shike balondara Mali kono hali galama ama décorer nay mani maye ballon ta nyogon fe gardien yalla a bekera fe a beya chien club ba kono nga binia ye ma biti senda dogon flaunka comme malien complexe le nous kono te sans joli hali 3e place en masoro mais ni demisen courant non ayu laje petinin to cheni jabi ko mi ani rajma yere ga matchila coupe d'Afrique temene anga capitaine numéro 27 kuma min kola aya laje yesu ya wole nyina ma wole foi teni nyengo ya te hasibiya ni nyengo ya doron billahi wanti se kata mami numbe kanga tananye complexi kafo karsa be jouer français karsa be jouer allemagne karsa be jouer yanfe ay to ngolu wele minu mbambolo olu te foidi gardien mi nga koroni jien gardien be no Égypte gardien billahi kabi ala yadda ama jouer ko fe falo ay shibeke Égypte ko fe ay fembe soro ay trophée bedi Égypte ma kabi ala yadda ma contrat chien jamana were abaka jamana championnat de la jigi jara flene alna ma deliga jouer jamana ko fe Mali ma deliga gardien soro minga ni jigi jara ngani yalla ja kubeto fana zigi banga nyen kale alala ma iki dungi jija ifiento de itlo gerende nyengo chokoroba jugu sago na ni matani itana ebeka anga demisenu mo sigi ni tara fiento do joanga potola ko to ko be jouer français imata nye fiento do nyini ko be jouer français iba don jigi kan inai itara ala mene kato takano blanga potola ni dunya alla échouer billahi ito ene ibe malien do yaro ito mandika koro malien bébé ma détesté ma minda dusukasi minda malionga chokoroba be malla furudimi bula ka sabuke mahaye billahi aka dusukasi na ka sonja bo aya shike nyongwala Mali équipe nationale la abora sisa demiseni fitinu abula tumunu a deflon aya ni sigi olu de kan sisa donc sisa ni fate français ni rete jouer français championnat kono woni ti jouer Mali ko fait ma ti bla gardien la kono te Mali la gardien juma de kera Mali kono mi ngafsa ni jigi ay do fo nyene ma ale talen ko fe Soumaïla Jakite min nani ko fe sur 5 penalty Soumaïla ko me kele mine e ma deliga tiro bi ma deliga mine c'est-à-dire ne ballon dona 18 ko na be ki ko no ko gardien de Mali ko fe
gardien nya fieto ka jo poto la kabi ala inda fiento nga ballon tambe na maronga ballon tambe me ka nya fieto ye ki jo poto ko fe ni mali tene ma ye bien fanchi aw ni ala jaw ni nya fieto be se kata mondial la comme mondial la Cristiano be Messi be hali ni nya kera nani ye olu ni nya olu be bido ila nya fieto be se kata jo mali ko fe mondial la nya fieto be se kata jo mali ko fe Mauritanie hali Mauritanie ka fani mali bi kasabu ke nyangoya ma kelefe wallahi ay demission nunu ngade ma ni sigile ne do demission nunu ninka c'est-à-dire ni te jouer bien jamana wore ma ti bunya wa beta jagoya fadenya jala me kele finyene jaras magasuba yi golo sire ma to chelo no ma ga réputation ma commandi malien shi wa al shini ni ma bora ila malien be ba banani edu flene imanga di malien ya sisa na tara do ini agli je gata jigi zigi banga a beni ala che ni ya échoué kana se malla de direction ke gata Côte d'Ivoire yaro était malien ta Côte d'Ivoire chengeli parce que jigi ya nga susudi malien bebe jigi fe wa beba don jigi be jo anga poto ko fe faso kanu mi ma dusukuna te ma dusukuna ma e fiento de ate koyi tabi ala inda ka nye fieto ere entraîneur ma hate nye fieto kati jo kale be gardien ali kan nye feto bla ataka no mafsa ni ka bla gardien ate ballon atoyi na ma kepido ni club bora ni ma kepido ate se ki jo potola ko ye mali ko fe katla kata fo kata ke gardien wa entraîneur malle mara on bin jogo jugera o kati ni sigi jigi ni kaza ko te jo o te ke titulaire sa abena ni gardien kurai sa ala sa nda cheni ni gardien kurai bena o sana itara dota kana ko samasa o market tiga tipai hali ka ballon dam ali ka pashi ke chenin tesi itara malo ka tan lebu o keneka o nyina flene ka ti boni dore ando bo fando a reta no e malien nga mbe kangar kele wonda ye nyewe che nga iga nyongo denya mana to kanwa échoué aw ma présenter mondial la nyina ma fokisa korole mi gerla yaro ma boy kono jenata o be jouer demission nunu chamambe ube se ballondana hal ni ma bewele adama ma wele adama traoré d'accord jabi ma wele d'accord men dalo kumina opi cheni mali ni la gine ka machi anga numéro 5 atoko borangono samake isaka shamake ani château tellement que mali ni la gine isaka samake jina bo billahi il faut gine ngo tanke ni cheni me terenga ko lute se ga gayen Guinée taru enchaîner cheninga ka fale ni ka banane pour ka déstabiliser ou ka se ka mali gagner mais ay magasuba nyinga ko cheni memi billahi ni ne français ni ne espagnol ni cheni siza masra tara dien dana men comme nyango denya be anga équipe nationale la tese ka taw atese konate mali défenseur tey ne ma fo fala ma ne jato do fala ikay me ye jato e mais isaka flene jato te abisaka balondana abisaka barala I banga cheni wele jabi capitaine do alna soro iya bo match do la ka majay awbe fo nyongo me o tese ka to ko mali ga espoir do keta weli atena e kama da mali de kama ay faranga démission no ko ballon tane na awya u shike nyongo la o ma se ka tanye ballon tana démission ko raminu nana ay sensi du mo ko ballon tane a nyango de chokoro ba fiento ka tu sigi ka demi ku ni da démission fitinu ninka y a pas de problème aya u jija ko ta mondial la de billahi naw nana ko aw éliminer na fo ka usa ansele no ka ukono ne aw ne be mayo sa aw ne be coulé abe ni ka fani sonja sans bijoli mali be ballon dana hali chine ka ma présenter mondial kene ga ndé malo ya dain ko Afrique be ko mali de 3e muyi meilleur c'est-à-dire meilleure équipe bu mali 3e position di mais hali chine ka ma de ga ta mondial la amala be fo ga ba ah FIFA ni play ça iba jamana drapeau be te mali parce que ama de ga ta mondial la me daya mbaraka Umaru Marko ka video doye abeka kuma dofo Assimi Goïta ma kuma yi tellement que ayinda bali ban mais nya décidé ngoma partager mi awi ama la me folo yani nga yele Marko kan madu mo be ko nyana bo bawla ika baraka na te Assimi ko nyana bo banyindi o de ka baraka mais har ni mo shira ka fo ki kasakani e na so iboro wuju kono e kana kala ki kasakani e baro ka fo mo ngo ki kasakani
o be fando de no fe bolo mais ni nana tama ngola mi mako tala ko parce que ba do ki kasa mandi o dona ibna do ko ki kasa ko Mariko Umaru Mariko dama nyani ke goy dama nyani ke ni kuma en kumbora Clément Dambélé ne kuma fo ngo Clément intellectuel de politicien te Mali kanun do be Clément dusukuna Clément horon de ne sabate Clément dabara kono ma fo ngo Clément conseil dans la transition président na kumbara segu tungara we jobala douda mais c'est ka fo ngo nunu yo horon ye oluka position do lendu ngo nunu la delikandi en la transition nyamoma nga un politicien de 1900 depuis 91 mami me fanga nofe Umar Maruko kabi 91 o kani sigibi kabe conseil de anga asmima ko sangate karaba vraiment ballana Maruko emi miri de Maruko nani na leno iko iti yeroto sutra la yana anga yele ika angi farafara Umar Maruko eta me bamana unda ko bala sara fangana ko bala were sara fangana ko ni njugu ni te faso nyamade ko masaya turuga nga saya made eto me mauda Umar Maruko eja mali c'est-à-dire mali politicien 91 politicien jasile no me ovana ga jagadi ne akila mo de kanga na conseil du président mo min de la ga président nga wuli kata mo do de fei kata conseil yini mo fe min de la ka yele président Umar Maruko kera mo jamana ngono ako on be bo Facebook sans fait ko ni mo mi asimi to ko be to neni ameto fanene ameto baneni wa akandia para Maruko Margo kango fode kono te ni école de onde ebe da barabaya mina nembara bo fara mina réseaux sociaux ka ni 91 école de onde Margo kunde ni 106 rode Margo barga bana foya kabi 1991 fang Umar Margo be fanga nyina hala wolo dugu no kolonjeba meria dama poto gushi asmi dem billahi ni samedi kunjara Margo asmi dem dem flande asmi ngoitay dem flande sogali wallahi ngani sama ja sunzuna te abe famia Umar Margo kabi 91 wasro ala ma wolo folo billahi wasro ne shigo ma wolo fanga nyina jamana ngono 91 kana blaya ambe 2021 wasro aw ma wolo folo ka fanga nyini Mali kono nga ima soro Umar Margo ni politicien bora kube keleke comme muna élection te se ka organiser kangi nyimbo ala de parce que kabi 91 ka femme nyini ne mo soro bo soro 2021 Umar Margo kabi 91 fanga nyina ma fanga mi soro ma hali mo tans kolonjeba meria ko kebe faka ke Mali président hali meria dama kolonjeba mo soro be se kana ke président 2021 élection ga organiser no ma organiser ça mo bobara be da bobara te da fana mini sigi ke be mo buruja réseaux Umar Margo mo yito sutrana na iti yelefika sutrani ngono wala shi kono te nanga mbi fo wallahi aliban ite dunta bo ite nemunta bo ne aye nyofo ngoni politicien barika banendu kateme Umar Margo ka billahi kangi semo politique la ni ye politicien ni barika banendo kateme Umar Margo ka ikangi semo politique la al Umar Margo mana ka kandado halaka uka du kono akoroke muso te vote ay a wolo koroke muso a wolo doni muso olu be vote kanda wera olu te vote barika bandanto yi meria dama kolonjeba yere bela jalante teme duta nduruga ala mata meria poto goshi fananga sigi kebe asimi ndogaya fanangi sigi kebe message adressé sogal la Margo kuma na me jamana ni malite ni fani bache hali kangi dado politique yere la bli Margo kuma ngi take conseil di kuma ngi sembo sur plan politique Umar Margo ko sanga te karaba Margo ni sanga bela muna make meria kolonjeba Margo ni sanga bela kabi 91 fanga nyina muna ma fanga soro de Margo ale teke black kuro kanyamogo e Mali kono black kuro meria tede har black kuro basa fagalaw ko lu kanyamogo e isembwala ngiki iya damine ya ko revolution ina rasba jide ko menyo ngomulu ya ne a dongo be ko kelen jegudi atise ka mo shimarma ebli
Margo ante 91 la de 91 et de kunya révolutionnaire 91 et de école de on labo ku lamuruti 91 et de malien de on marmaye 91 et de mogo da dibika katla ka take politicien kata do assemblée nationale ou bekono katla ki candidat do mairie no fe ki candidat do président no fe oni 2021 de clé e kumbo ke domina o ya soro génération be bi olu shima wulu an kuma wulu a biya on wulu la sa an nali kera tare margo kabi aw ma wolo e be fanganyina e katla anga tla ka wolo katla ka korba kana se votier katambolo no da e ka wa nga danga dinya ede kabi aw ma wolo e be ka fanga nyini kabi aw ma wolo e photo be présidentiel la mo bu taga daka anga tla kana wolo ka kodon ka korba ya kan nga tla kan taga da bulaji ka to da e marko ka wa nga danga dinya antake marko ni dimina ko jugude ta meria ni kolonjeba konate ni na bora kolonjeba meria la beni fani mbati te placé fo sur mali kono ble ça c'est fini ite do mali woshi kono hali kolonjeba meria kolonjeba ko telma ku tigera ila ko ku tika u ka meria dima I wolo dugu e wolo la dugu mina ka bonya dugu mina alle shigwa fora ko ne me baden ngelay ne tara ko me danga kanda do tuba beni fani mbati ni make premier meke deuxième yi me kolonjeba wolo dugu mo dugu olu mimbi donc ata malende nga kolonje ba ko ma so nga voter keke mairie e ko mali de nga voter e ko keke président kuturu margo e maro ke e machia on tona e na ko danga mimbe ko borofa de be ango umar margo iti yera minesa iti yera nyinisa e shibrindira har ni fanga indira e ma ete e nyeta la e bolo hal sadira nga voter yera ke fanga nga takata de e margo ma be bola nyi parce que barkatila mali président barkati umar margo la Black Kuro kuntigi eteka wa ni transition yi aw Canada kule made ay kule foka u bobara u fara na ya uja aya fore ku ben u kana million dama de u ka building u to ka dama mais aw baw bobara de dama ne bo fara bay ne ka bi 91 bo fara o de dabla lati ngaw te kaye hal na be di saraka de la aw tasoro e Umar Margo ga di sigi kebe conseil de azima kebe ebe mise en garde ga azimi e Umar Margo koy ay la main ay Margo la main donc ni defunya kama go black man ko tukmo ni mana ko ni ngaru ko ni fela be ni famna ha kabire mali dara ni mali makata asme de tromper kan do ni ta famille o be ki tromper memi fo asimiana mangutu karaba aka mang comme ay la ko mangutu karaba Umar Margo ma ya shibe jera hali genashi ajera ibola tumuni ashimi billahi ashi sadra hade ega sunguru ndenga nga Qur'an ashimi halsa kabi ashimi nunumbe bamunana ebe politiki kono eno luka tlaka na fanga jago ya nyogombolo e maroke takera magusai nyo fiengo e kera faso nyama dine sino sisa masoro e daka nga ye fembado la mali kono beko bachile zoe be sona bachile ga ngana mungana muma me ali bachile fana joro ka bu e jore maliko ina iti yere nyini Umar Margo na bi kono kina asimi mena usigi ko kuma mine nyogonda maliko kuma la ai I yere tromper e ki take bo farai parce que chogorba bo o kasaka go na e teke black kuro nyamo de maliko no hali black kuro basa fala o ete ku nyamo e njuguni di ma shiro do jere do finendo e Umar Margo kabi aw ma wolo e photo be election e photo be ke comme ko to tege nobla an ngo wolo katla ka dan tege nobla e ka an make nyama antake kolonjeba san sakalo be dugu mina de o de kolonjeba e Umar Margo aka candidat do meria no fe kolonjeba amasoro kolonjeba dugu ni kele I wala dugu modugu e kata poto goshi e katla ka ni jigida ko e ka nga mali mara e black kuro ale masaka kolonjeba mara e bisaka mali mara kolonjeba dama manani dutan duru kolonjeba be dutan duru meria e ma soro yi o e bisaka ke mali dugu joli e bisaka ko o nyamogo e ni fani bache ala yo sansi dema bo fara ngo aba fode sogel de Aziminde ube warde di video manu mare do be France do be États-Unis do be Canada anya je na awde tekaye mango janya fe ko asimiye aka mangutu karabadi janya fe ko asimiye John mo jagwe ya ko ka mangutu John da fe ko asimbe mo sane ko ka mangutu
Awmega Assimi Mangoudou ka daga capacité de kan. E ma ko bi ko CEDEAO représentant ko 72 heures de dira makaka bo mali dugukulu kan na fara ma kiga bodda ba fe ni ma so ami bodda de ni fe billahi 72 heures na ma boamba sirika ka ke kerete ne la san be ka ba ko jiga ka jiga ma labo mali ya un détail au kafiri nunu ka bi 91 abe fanga nyini na mais Assimi nga kalo damado dron afle ne bébé ka fo ko il est l'espoir de combien de millions 68 millions ou combien de millions de jeunes africains. Et Omar Margo hale maga kolonje bako ka espoir. Assimi kele kalo damadondron anale kalo damadondron flene ka ke jeune africain nga mentor ya flene ka ke jeune africain nga espoir. E black kuro Omar Margo hale kolonje ba e masika ko luga espoir kolonje ba dama. Kolonje ba duta ni duru e masika ko luga espoir. E bi dabo anga maliko de la. No, Mali don't have billahi. No, au politicien kafir minume. Ni Assimi naga jamana do ma makutu. Ebe franga John de makutu nanga présenter. Ni Mali de ma Assimi makutu. Au me John de makutu. E Umar Margoa. Arare ma makutu nyuma soro kolonye ba nyafi. Ni Mali de ma Assimi makutu John de kanga makutu. Ni Assimi ma jigi daka jamana de nga ba jigi da John de kanga. Assimi de France président, Assimi de Guinée président, Assimi de Côte d'Ivoire président, Mali président de wa Malien deun on ba mankutu pia parce que ay nywane ke. Iya me ay karta mankutu yoro do be dola koy. Mene mankutu yoro ti la ite mankutu. Omar Margo de la ki mankutu kame jonda. Wa kabi 91 kana blab mi awe Omar Margo mankutu kame jonda. Nangaraba. Gorjegeni tebe. Jonde la ka Omar Margo mankutu kame jo moda. Johnny, wo kolonje ba I wolo dugu modugu. Oluko kute vote ye o te dana ya bale ya dai. Konate ni mo kunga sangora ta kolonje ba kaudu. Ni mo kunga mankutu kolonje ba kaudu. Ne kunga ke fe mali kono kolonje ba dedu. Me kolonje ba kawi rejete ko nyamo ko dembe rejete ke ba fasola chugumina. Ali black koro ka nyamo ya bo soro malla. Nyamo ke ali faso I wolo dugu. I fa be yoro mina I ba be yoro mina I balma be yoro mina I kanga ke dugu mi yoluko kuti fe ko parce que kinga na mai e kani sigi den flan kuma mina e bi candidat bo I kambo faso marali no fe o asoro Assimi no me bamuna na halu make sorasi flo halu asoro Assimi no ma do formation kuma te ka ke sorasi kuma te ka ke colonel ka ke generali e katla olu katla ku ka formation ke ka armée ke katla kana jamana nyamugata e katla kana sigi ke bolu clasher e maro ke bariga banendo njuguni ndi Omar Barku non vraiment kuma do la malika de abini alache konote ni tara supermarché la ni nono permet la bata babla poubelle la ni sukoro rete permet ça ngo boila ni biscuit no permet na bo bla poubelle la ni na me jamana serele ngon Omar Margo nunga bla poubelle de la ku da ou gueule fermée parce que alu daw era ta kuma bla ou bo baraw de be kuma ima no ku be kuma forcer le be bo faradron ka bo faradron kani sigi dro ke nen ka di nembara bayala ha way mangudu te karaba 91 mo bora en fe John de do fima kabi 91 mo ya soro o mawulo 91 ya soro ne mawulo ay 93 deundi 91 Omar Margo o ya soro ebe fangala wallahi o ya soro ne mawulo wa soro ala anta do ere ko mali ere be ama wolo ere ko mate ka se kamanda do politique la anga wolo kande buriye ka yelo ko jika kana franci ka sandama doke ka segi kata katla ka segi kana katla kana aliza ke bi candidat bo fanga kele no fe ma reta do ke nyama de ni joya adam le nyove atite nu alpha nu mali président kelen to vo Omar Margo ni mi ma concurrence ke mali président kelen dron do to fo jomuna ko nde wati mina kuma fo jomuna ke transition président o asro Omar Margo ni jomuna so kuma ka nga ke au fra dole la ni jomuna la maintenant ko barika ka boni barika o tara ikume assemblée kono oui fumalika ka boy itara ki beta meria ni kolonje ba itara poto gaucher donc c'est ça il y a un intellectuel qui a faim c'est un danger pour la nation. Oui, pour le nation, oui, pour la nation. Doudou, avec faux pour le nation, oui, pour la nation. Pour un intellectuel qui a faim, il est dangereux pour la nation, oui, pour le nation. Pour la nation. Ok, pour la nation. Il gagne à Fokanya.
fɔra ka ɲa parce que ko n'ama français ɲuman fɔ nin ka fisa n ka ɲagali kɛ parce que dɔw fana bɛ yen baara fila foyi t'olu la réseaux sociaux kan ka hadamadenw ka tubabukanw ta n tɛ tubabu ye o de la ne tɛ n yɛrɛ bila jagoya tubabukan fɔ la bɛɛ bɛ hali makɔrɔmɛ yɛrɛ de kɛ tubabukan na yan mais u t'u miiri o la dɛ u tɛ makɔrɔn ta dɛ mais ala k'a to e video mani ka i ta ka porokoto ka b'i da kɔnɔ non wa u bɛ mɔgɔ wɔɔrɔ bɔ dɛ nka u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ min yɛrɛ le plus méchant o ye cɛnin de ye Mantala ale bɛ don i ka video kɔnɔ n t'a dɔn a b'i ka video bɛɛ de suya o kɔma mais i bɛ mɔni kelen fɔ dɔrɔn o bɛ porokoto i la dɔrɔn cɛnin b'a ta direct muso y'a corriger donc n kana n kumakan mɛn dɛ muso bɔra ka n ta corriger bref Umaru Mariko an bonya an k'i bonya i dati bannen don i barika bannen don i faso banna i la wa e tɛ se ka k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a barika t'i la mandiya t'i la kunnadiya t'i fɛ n'an ka f'i ɲɛna dɛ kabi sisan donc n'an ye Asimi walima n y'a fɔ aw ye a ye Sogɛli tɔgɔ bɔ aw gueule kɔnɔ a ye Asimi tɔgɔ a y'aw si kɛ fanga ɲini jamana in kɔnɔ aw m'a sɔrɔ hali mairia a dɔw m'a sɔrɔ comme Umaru Mariko n'a ɲɔgɔnnaw wa Sɛki Modibo Jara filɛ ne ye k'i kan bɔ Sɛki Modibo Jara kun ye ne yɛrɛ ka président préféré de ne kun ye mɔgɔ min préféré ko ka kɛ n ka président kun ye Sɛki Modibo Jara ye nka ale Sɛki Modibo ale fana tɛ ye abadani ni élection tɛ ni campagne banna ale ka malidenya banna mais ni campagne dayɛlɛla dɔrɔn i b'ale ye ale b'i afficher diɲɛ fan bɛɛ fɛ nka ɲinan n y'o fɔ fɔlɔ aw tun bɛ politique min na o y'a sɔrɔ anw ka génération ma wolo wa anw wolola anw nana ni méthode wɛrɛ de ye ko a k'aw ko tile soit an ka buruja aw den filaw aw mɔden filaw de bɛ na aw sigi yan k'aw ka suɲɛni ko kuma fɔ k'aw ka kalabanciya n'aw ka ŋaratu fɔ o maloya de kan k'aw minɛ dɛ n'a m'aw minɛ a tɛna anw minɛ parce que aw de si birintira kabi aw ma wolo aw bɛ nin politique kɛlɛ in na ka na anw wolo k'an bila kalan na an ka taa kalan kɛ dɔw ka taa tunga na halisa aw ni anw ka tila ka n'anw sigi ka anw n'anw bɛ kolo kelen sama aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ wuluya ye o tɛ wuluya ye kabi 80 kɔmɛ aw bɛ nin fanga ɲini na ɲɛ t'a la ta tɛmɛna sisi tɛ bɔ yarɔ mali fana politicien Umaru Mariko barika bannen don mais o fana ka fisa ni Musa Mara ye Musa Mara ye ne maloya siɲɛ 3 de a ye n ta k'an pɛrɛ siɲɛ 3 bilahi siɲɛ 3 bɛɛ ne bɛ n kan di Musa Mara ma mais a bɛ n ta k'an pɛrɛ hali ne delila ka fɛn dɔ créer Musa Mara kɛra parrain pour que an ka se k'a ka élection kɛ mais a y'i boli biribiri ka t'i dogo IBK kɔfɛ olu de bɛ tila ka n'u sigi jamana tɛ ka mara sariya kan au moins a bɛ dɔ bolo mais o tɛ ka sɔrɔ député aw tɛ ka sɔrɔ han Musa Mara kɛra maire Balabugu a y'a ɲininka k'a labanna cogo di a tɛ se ka da don a la o wa cɛ tɔgɔ Umaru Mariko i b'i bilakoro da ta ka bɔ an ka Maliko la an ka Mali a ka bɔ i ka bilakoro dabara ma Asimi tɔgɔ bɔ i bilakoro dabara kɔnɔ i ka Sogɛli tɔgɔ bɔ i bilakoro dabara kɔnɔ Mali cira o Mali jɔra e ka papaga ta la taa ɲɛɲini kɔlɔnjɛbakaw ta la fɔlɔ solution ɲini kɔlɔnjɛbakaw ka so ye solution ɲini kɔlɔnjɛbakaw ka vote parce que hali n'a fɔra k'an ka vote e bi kɔlɔnjɛbakaw tɛ vote ye faso yɛrɛ ma sɔn ka vote e anw de dangaden ka bɔ an faso la ka na vote e wolola dugu min na o dugudenw ko k'olu tɛ vote k'e ɲamaden de e ni ala cɛ ne bɛ bɔ Tuba karamɔgɔ dugu ne bɛ bɔ Tuba hɔrɔn dugu ko n bɛ taa vote e Umaru Mariko ye a tɛ la walahi ne yɛrɛ t'a dɔn mun yɛrɛ la n bɛ n ka temps perdre ka kuma e Umaru Mariko kan mais i b'i da bɔ an ka Maliko kuma la n'aw ko transition k'a tɛ fɛ k'u ye a ye jamana changer yanni transition ka ban un point c'est tout transition mɔgɔ bɛ k'aw déranger y a pas de problème u ka jamana mara cogo ma di aw ye y a pas de problème u ko man di aw ye n sɔnna a ye taa sigi jamana wɛrɛ la ni transition banna aw bɛ na Mali kɔnɔ un point c'est tout wari b'aw kun aw denw bɛ furakɛ Faransi nɔ aw denw bɛ furakɛ Canada nɔ aw denw bɛ taa furakɛ États-Unis nɔ y a pas de problème a yɛrɛ ka taa États-Unis a ka taa u sigi a ka taa so minnu b'aw bolo a ye taa yɛlɛma ye ni transition banna a ye na Mali kɔnɔ ni transition banna an bɛna a ye na Mali kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali y'an bɛɛ ta de o mɔgɔ tɛ mɔgɔ gɛn mais ni min ko a ma content i bɛ ka tile la yan maliyɛn dɔw ma kɛ ivoirien yan dɔw ma bɔ k'u ka Mali carte d'identité fara olu fana malidenw de komi aw ɲɔgɔnnaw mais transition nalen n k'olu tilala ka Mali nationalité ta kura ye donc aw fana ka taa ni transition banna aw bɛna nationalité ta aw tɛ Mali fɛ a t'an fɛ a tɛ fara n na wari b'aw kun ka taa jamana wɛrɛ la ni wari tɛ kun o kuma ka ca mais wari b'aw kun jugu sago faden sago Umaru Mariko n ko jugu ni e ye jugu ni de parce que jugu ni hali bala kɛmɛ bɛ sa jugu ni tɛ masaya sɔrɔ parce que faso ɲamaden de ye jugu ni ye ne de y'a fɔra Siko an t'an bɔ ci cɛkɔrɔba depuis 91 an ma wolo aw bɛ nin fanga kelen ɲini na a t'a sɔrɔ wa mɔgɔ
danga ba ko billahi ayo sigi shogel tina chika kawlo ngo ima ngwali bi mai ngo yeshidawo representant juge ngabo malla 72 heures cho bode na ninta me dikoda ntara ko ndarla comment on appelle ntara nyerema salfu keta ko ntara ko fsangena ede ntara ko fsangena ede wa nawdu ma dabla mawge marko jashile ede nani siya ko arasa ke arasa ko fo malloye ko arasa su takabe tanede harna kerdo de fendo de akajaga suru jaras ba fana boga fsani nyana mai arasa fana onaka manipulation be fana ka fsani arasa ka mankutu diate de ndega arasa to dum fo de kairala arasa fana naka bo fara be ka fsani marko yi merci ma chérie o fana ka fsani Umar marko yi voilà ini karasa ini I kusigi nogolen de ni kuna alli e bar ko en jugni ni mi kusigi kulari jugu sago fadin sago faso nangara ba akana usembo shena mani billahi ame chorba do klichi ame do chorba klichi ya tire jugu nu be misigi gala meta me comme les minutes la folo parce que vidéo jambate ni re deselo no parce que ne gani téléphone yere bela jelen kelinu ka shite mu do damne menete téléphone deli mo ko fenete girbu yere ni ne be téléphone fe mba sororo do info ni mi wo shigo na ni mine ga blé pochi kono ya pas de problème mais yete yala mo no fe sunguru ba la ko téléphone de tenen mo ko shiche na combien de minutes là 37 et 38 ni kuma ba mbega 36 secondes kono batike donc a foli adi au bela jalema adama kante fo dagare iga foli be ben karim benzema ben transit iga foli be ka fara sangare transit fana ga fana ga foli be koro ame nyoko mbulu Touré communique tonton Touré iga foli be ne nte nyina ko billahi ini marco susugo ifana ga foli be parce que nyo fo ko be gorti no contrôle ne ko ma no fede aw be saro na metuli ako ko be gorti no contrôle wallahi ala ka barka dowla aka nu to ne kete musoteya ate ba jamana wono na ni ndia kele chogoyi vraiment awa foli benge mfana kera fe keji idongo la ma meta yani 2022 bafo yani décembre 31 décembre che ndo do ya king keji de bejuer regarde yani 31 décembre che ndo do peut-être mboto mbet suka dongul wéré ke men do du ken ni keji de be do keji aw Remix.
quelqu'un. Je suis le papa de quelqu'un. Général Chico, ça bele pas. Minia, donc, amène yon bolo, n'est bita tigeli. Salut.